Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gratin de chou-fleur et viande hachée. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم جراتان القرنبيط واللحم المفروم في الفرن. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin d'un chou-fleur. Je vais enlever les feuilles, je le coupe en morceaux et je vais bien laver. أول شيء راح أحتاج القرنبيط. نزعل الورق الموجود ونقطعه إلى قطع ونغسله جيدا أو مليح. Marmite, il y a de l'eau chaude, j'ajoute une petite cuillère de sel et je mets le chou-fleur de 15 à 20 minutes. في طنجرة وضعت الماء الساخن أو نخلي الطنجرة تغلى، نوضع فيها واحد الملعقة صغيرة ديال الملح ونوضع القرنبيط من 15 حتى ل 20 دقيقة. Et j'aurai besoin aussi de 400 grammes de viande hachée. J'ai ici le kafta. Donc dans le kafta, il y a un petit peu de persil, un petit peu d'ail et les épices, paprika, poivre, un petit peu de sel. Vous pouvez utiliser que la viande hachée et vous pouvez ajouter aussi le sel et le persil, paprika et le poivre. أول شيء عندي 400 غرام ديال الكفتة أو اللحم المفروم. في هذه الكفتة شريتها أنها متبلة، فيها شوية معدنوس، شوية ثوم، شوية تحميرة أو فلفل أحمر وشوية ديال الملح والابزار وكما قلت التحميرة. أحتاج أيضا إلى بصلة اللي قطعتها إلى قطع صغيرة. J'aurai besoin aussi un oignon que je l'ai coupé en petits morceaux, un gousse d'ail، فص ديال الثوم، شوية ديال الفلفل الأسود أو الابزار، un petit peu de poivre et un petit peu de sel. On n'oublie pas que le sel on a déjà dans le kafta. واحد شوية ديال الملح. في مقلة نوضع فيها واحد شويه ديال الزيت، حوالي ملعقتين كبار ديال الزيت المائده، ونوضع الكفته تقلى حوالي من 5 حتى ل 10 دقائق. Dans une poêle, je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile végétale et je mets la viande hachée et je laisse revenir sur le feu de 5 à 10 minutes. Et après j'ajoute l'oignon, gousse d'ail, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Le poivre à peu près la moitié de petite cuillère. Et pour le sel, ça dépend le goût. نضيف ديك البصلة والفص ديال الثوم نحكه، الملح وشويه ديال الابزار حوالي نصف ملعقه صغيره. وبالنسبه للملح على حسب الذوق والرغبه. نخلط الكل او نحرك الكل، نخليه حوالي 10 دقائق على النار. Je vais prendre un plat qui est entre four. Je vais mettre le mélange de viande hachée et l'oignon. Et après, je laisse à côté jusqu'à la cuisson de chou-fleur. Et je mets le chou-fleur sur la viande hachée. ناخد صينيه اللي تدخل الفرن ونوضع فيها الخليط ديال الكفته والبصل ونوضع من فوقه من بعد ما ينطبخ القرنبيط نوضعه فوق اللحم المفروم ونخلي الكل على جنب.
مقله ونوضع فيها 40 غرام ديال الزبده ونخليها تذوب. جو vais prendre une poêle, je vais mettre 40 grammes du beurre, je laisse fondre et après j'ajoute à peu près 3 cuillères à soupe de farine. نضيف واحد 3 ملاعق كبار ديال الفرينه، نخلط الكل. je mélange tout et j'ajoute 400 ml du lait en mélangeant. ونضيف ايضا 400 مليلتر ديال الحليب مع الخلط. ايضا واحد شويه ديال الملح دائما على حسب الذوق، وشويه ديال الابزار، وواحد الملعقه صغيره ديال الخردل مع 100 غرام ديال الجبن المبشور. Aussi une petite cuillère ou la moitié de petite cuillère de poivre ou un petit peu de poivre pardon, un petit peu de sel, une petite cuillère de moutarde. Je mélange tout. Quand il doit devenir épaisse, j'ajoute 100 grammes de fromage râpé. نسيت ان نقول لكمش انه مع التحريك لازم انه هذا الخليط انه يتقال وعلى النار انه يتقال. من يتقال عاد نضيف 100 غرام ديال الجبن. Et je mets ce mélange sur le chou-fleur. نضيف أو أضع هذا الخليط على القرنبيط. نوضع واحد الملعقة كبيرة ديال لا شابلور ولا الخبز المحمص على الصحن، ونوضع واحد شوية ديال الجبن، هذا فقط اختياري. Et après j'ajoute une petite cuillère de chapelure et j'ajoute aussi du fromage et ça c'est juste un choix. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés, je mets mon plat 20 minutes. سخنت او حميت الفرن على 180 درجة، نحط الصينية ديالي 20 دقيقة ومن بعد نرجع. Et voilà mes amis, après 20 minutes de cuisson. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لهذا اليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.